Mali, nakakaroon na. Carbonara. Carbonara with... Alin doon? Chicken carbonara. Ano? Chicken carbonara. Chicken Alfredo daw eh. Ginalay mo, manok ka na. Din marinate na bago putuhon sa isang tiring mantika. Marinate ito sa alin. Sa paminta, bawang, lemon. Ganda man cake. Tapos alin dahil ang araw? Basta. Pasta? Eh? Ganda man ang ugali. Pasta din mo. So my dear, ano yung ginagawa my dear? Don't worry, my hands are clear. Clean. What's that? I'm grating some cheese. Ang kawawa. Picture niya. Ano yung ganun yung nagaha? Chicken Sa likod lang. Alfredo. Ha? Chicken Alfredo. Chicken Alfredo. Tapos ano, nagina-prito o babad? Yung babad tapos sa mahina lang nga apoy. Agad mag-aha. Para maluto yung chicken. Anyong request nga ni Ron? Hapon. Anyong request? Ayaw ko ba? Mga Anyong request? hapon. Imo. Ang request of audience. Papat audience. Kumoy kusino. Grated cheese and onion and pasta. Ano ito na? Ito lang ha. Ano siya guys? Crispy. Crispy with marinated chicken. Creamer manang dayang ra gatas, Gatas. ag butter. Yung butangan it's butter, garlic. Butter, garlic, ag ano. Paminta. Or is the paminta. Guys, tapos yun naman guys. Okay, pasamit. Gamit. Gamit guys. Creamy na siya. Ito guys. Inaano yung pasta, tapos yung manok kanina na pinito, tapos yung grated cheese. Ito yung sauce. So, haluin muna. Isang. Ping, 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 ping! Tatak. Auntie King. Jing. Jing. Ang aking talakain, si Catherine. Catherine. This one, ayan siya. Ano ang Catherine? Please to pronounce my name right. What's your name? Catherine. 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 Cat. Ano to, haluin na? Trahan ko gun. Ano na yan? Kahit hindi na yan haluin. Di. Dito na unta.